شہر میں بارش اور تیز ہواؤں کے باعث موسم خوشگوار۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ شہر میں وقفے وقفے سے مزید بارش متوقع ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں توقیر اکرم سے۔ جی توقیر، بتائیے گا۔ جی دیکھیں، شہر لاہور کا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا اور بارش کے ساتھ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے اس وقت شاید دسمبر کا مہینہ آ گیا، کیونکہ سردی کی شدت جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے اور شہری جو ہیں ان کے چہرے کھل اٹھے ہیں، کیونکہ جس طرح سے گزشتہ روز سے گرمی پڑ رہی تھی اس سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ہیٹ ویو بھی آنے والی ہے، لیکن اچانک کے ساتھ آندھی اور بارش نے جو ہے وہ موسم خوشگوار کر دیا۔ اس وقت شہر لاہور کا موجودہ درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ کم از کم درجہ حرارت بتایا جا رہا ہے 24 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری تک سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا بتایا جا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے جو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے، ان کا کہنا ہے کہ رات تک جو ہے وہ وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہ سکتا ہے، جبکہ آندھی اور تیز ہواؤں کی وجہ سے موسم جو ہے وہ بہت زیادہ خوشگوار ہو گیا اور شہری اس چیز سے بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ گرمی کی شدت جس طرح سے کم ہوئی ہے اور جس طرح سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اس سے نہ صرف موسم خوشگوار ہوا ہے بلکہ شہری جو ہیں وہ بہت زیادہ پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ توقیر اکرم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پولیو کا بعد لاہور میں وائرس پھر نمودار۔ آؤٹ فال روڈ پولیو کا نیا ٹھکانہ نکلا۔ ڈسپوزل سٹیشن سے ملنے والے وائرس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ قومی ادارہ صحت کی تصدیق، قطرے پلانے کی مہم دھری کی دھری رہ گئی۔ وائرس کی موجودگی، افسر شاہی اور کارکردگی پر سوالیہ نشان۔ پولیو کے خلاف بار بار چلائی گئی مہمات بے سود۔ لاہور کے سیوریج میں پولیو وائرس کی پھر تصدیق۔ آؤٹ فال روڈ ڈسپوزل سٹیشن سے لیے گئے سیوریج کے نمونے میں پولیو وائرس پایا گیا۔ اپریل میں شہر کے سیوریج کے نمونے قومی ادارہ صحت کو بھجوائے گئے۔ قومی ادارہ صحت نے آؤٹ فال روڈ ڈسپوزل سٹیشن سے لیے گئے سیوریج کے ایک نمونے میں پولیو وائرس کی تصدیق کر دی۔ شہر میں بچوں کو بار بار ویکسین کے قطرے پلانے کے باوجود پولیو کا سنگین خطرہ موجود ہے۔ لاہور میں مسلسل پولیو وائرس کی سیوریج میں موجودگی، بھاری تنخواہیں اور برات لینے والی پولیو پروگرام کی افسر شاہی کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ موٹر سائیکل کی ٹرانسفر پر 67 کروڑ کی سبسڈی، بائیکرز کے پاس صرف 24 گھنٹے باقی۔ 2,33,000 بائیکرز کی چاندی۔ ایکسائز نے ٹرانسفر فیس کی مد میں 14 کروڑ کا بوجھ خود اٹھا لیا۔ مارک اپ فیس پہ 23.5 کروڑ کی رعایت۔ بائیکر ٹرانسفر فیس میں رعایت حاصل کرنے کا آج آخری موقع ہے۔ موٹر سائیکل کو ٹرانسفر پر دی گئی سبسڈی کے آخری 2 روز رہ گئے۔ وزیراعلیٰ پنجاب کی پیٹرول پر سبسڈی، محکمہ ایکسائز نے اب تک 67 کروڑ کی سبسڈی بائیکرز کو دی۔ 6 اپریل سے لے کر اب تک ریکارڈ 2,33,000 سے زائد بائیکرز نے 2,900 روپے سہولت سے استفادہ حاصل کیا۔ سبسڈی کے بعد موٹر سائیکل ٹرانسفر میں 200% اضافہ ہوا۔ اوسطاً روزانہ 3,000 سے بڑھ کر 8,000 کے قریب شہریوں نے موٹر سائیکل ٹرانسفر کروائیں۔ ٹرانسفر فیس کی مد میں 14 کروڑ، مارک اپ فیس کی مد میں 23.5 کروڑ روپے، جبکہ اسمارٹ کارڈ کی مد میں 30 کروڑ 38 لاکھ کی سبسڈی دی گئی۔ مریم کو بتاؤ ایپ میں رجسٹریشن کروانے والے بائیکرز ایکسائز سے تصدیق کے بعد 2,000 سبسڈی وصول کر رہے ہیں۔ شہری 5 مئی تک موٹر سائیکل کی ٹرانسفر پر دی گئی سہولت سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کا ریلیف بل گورنر ہاؤس میں قید۔ ٹریفک جرمانوں میں کمی کا بل تاحال دستخط کا منتظر۔ پنجاب اسمبلی نے صوبائی موٹر گاڑیاں چوتھا ترمیم بل منظور کیا۔ ترامیم کی حتمی توسیع گورنر پنجاب دیں گے۔ موٹر سائیکل کے چند چلان 2,000 سے کم کر کے 1,000 روپے ہوں گے۔ ٹریفک جرمانوں میں کمی کا قانون گورنر پنجاب کے دستخط کا منتظر ہے۔ پنجاب اسمبلی نے صوبائی موٹر گاڑیاں چوتھا ترمیمی بل 21 اپریل کو ایوان سے منظور کیا۔ بل گزشتہ منگل گورنر پنجاب کو ارسال کیا گیا۔ ترامیم کی حتمی توثیق گورنر پنجاب دیں گے، تاحال دستخط نہ ہو سکے۔ بل کے متن کے مطابق موٹر سائیکل کے چند چالان 2,000 سے کم کر کے 1,000 روپے ہوں گے۔ موٹر سائیکل کا زیادہ سے زیادہ چالان اب 2,000 روپے کا ہوگا۔ رکشے کا چالان چند خلاف ورزیوں پر 3 سے 1,000 کر دیا۔ سنگین خلاف ورزی پر 2,000 جرمانہ ہوگا۔ کار جیپ کا چالان چند خلاف ورزیوں پر 5,000 سے کم کر کے 2,000 روپے کر دیا گیا۔ سنگین خلاف ورزیوں پر گاڑیوں کا 5,000 جرمانہ برقرار رہے گا۔ موٹر سائیکل، رکشے اور کار میں اوور سپیڈنگ کے جرمانوں کو برقرار رکھا گیا ہے۔ 2,000 سی سی دیگر لگژری وہیکلز کا جرمانہ 20,000 سے کم کر کے 10,000 کر دیا گیا۔ 2,000 سی سی وہیکلز کا کم سے کم جرمانہ 2,000 اور زیادہ سے زیادہ 10,000 ہوگا۔ مزدا کوسٹرز، چھوٹی مسافر وین، لائٹ وہیکلز کا جرمانہ 20,000 سے 7,000 کر دیا گیا۔ ٹرک، بسوں، دیگر ہیوی وہیکلز کا زیادہ سے زیادہ جرمانہ 20,000 سے کم کر کے 10,000 کر دیا گیا۔ سیکرٹری پارلیمانی امور پنجاب اسمبلی خالد محمود کا کہنا ہے کہ اسمبلی جرمانوں کا ترمیمی بل گورنر پنجاب کو ارسال کر چکی ہے۔
لاہور تعلیمی بورڈ کا بڑا فیصلہ، انٹرمیڈیٹ پاس کرنے کے مواقع 4 سے بڑھا کر 6 کر دیے۔ پی بی سی سی اور بورڈ آف گورننس نے منظوری دے دی۔ ادھر 5ویں جماعت تک نصاب میں بڑی تبدیلی کا فیصلہ، آئندہ سال سے ڈیجیٹل تعلیم، اخلاقیات اور ماحولیات کو شامل کیا جائے گا۔ لاہور تعلیمی بورڈ کا بڑا فیصلہ، انٹرمیڈیٹ پاس کرنے کے مواقع 4 سے بڑھا کر 6 کر دیے گئے۔ اضافی چانس سے فائدہ اٹھانے والے طلبہ 11 مئی تک سنگل فیس کے ساتھ داخلہ فارم جمع کرا سکتے ہیں۔ امتحان پاس کرنے کے اضافی مواقع حاصل کرنے والے امیدواروں کے لیے فارم جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی ہے۔ سیشن 2022-24 اور اس کے بعد کے امیدوار اب 6 بار امتحان میں شامل ہو سکیں گے۔ پی بی سی سی اور بورڈ آف گورنرز نے امتحان کے مواقع بڑھانے کی منظوری دے دی۔ انٹرمیڈیٹ سالانہ امتحان 2026 کے لیے سنگل فیس کے ساتھ فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 11 مئی مقرر کی گئی ہے۔ 5ویں جماعت تک نصاب میں بڑی تبدیلی کا فیصلہ، آئندہ سال سے ڈیجیٹل تعلیم، اخلاقیات اور ماحولیات کو شامل کیا جائے گا، غیر ضروری مواد ختم کر دیا جائے گا۔ نصاب ایڈوائزری بورڈ نے تبدیلیوں کی اصولی منظوری دے دی۔ ادھر لاہور میں 277 اسکولوں کو نواز شریف اسکول آف ایمیننس کا درجہ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پہلی سے 5ویں جماعت تک نصاب میں بڑی تبدیلی کا فیصلہ، نئے تعلیمی سال سے نیا نصاب نافذ کیا جائے گا۔ پہلی سے 5ویں جماعت تک نصاب کو مختصر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ غیر ضروری مواد ختم کر دیا جائے گا۔ نصاب ایڈوائزری بورڈ نے تبدیلیوں کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ طلبہ پر بوجھ کم کرنے کے لیے ایس ایل اوز میں کمی کی جائے گی۔ ڈیجیٹل تعلیم، اخلاقیات اور ماحولیات کو نصاب کا حصہ بنانے کی منظوری دی گئی ہے۔ سی ای او پیکٹا موسیٰ علی بخاری کا کہنا ہے کہ اگلے تعلیمی سال کے لیے نئے نصاب پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ عالمی تعلیمی رجحانات کے مطابق نصاب اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔ لاہور میں 277 اسکولوں کو نواز شریف اسکول آف ایمیننس کا درجہ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ 277 اسکولوں میں پرائمری اور مڈل اسکول شامل ہیں۔ شارٹ لسٹ کرنے کے بعد متعلقہ اسکولوں کو نواز شریف اسکول آف ایمیننس کا درجہ دیا جائے گا۔ این ایس ایس سی کا درجہ دینے کا فیصلہ اسکولوں میں طلبہ کی تعداد کم ہونے پر کیا گیا۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کے مطابق اسکولوں کی فہرست این ایس ایس ای کے لیے محکمہ اسکول ایجوکیشن کو فراہم کر دی گئی ہے۔ اسکولوں کو این ایس ایس ای کا درجہ دینے کا حتمی فیصلہ اسکولوں کا معائنہ کرنے کے بعد کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں بلڈنگ اور سہولیات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اسکولوں کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کے بعد ان میں سے حتمی اسکولوں کا انتخاب کیا جائے گا۔ عید قرباں کی آمد شہر میں 13 مئی سے عارضی مویشی منڈیاں فعال ہوں گی۔ پنجاب کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ کمپنی 5 عارضی سیل پوائنٹ قائم کرے گی۔ ماڈل مویشی منڈی شاہپور کانجڑا مستقل بنیاد پر جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے فعال رہے گی۔ سنگیاں، واہگہ، برکی روڈ، ایل ڈی اے سٹی، ڈائیونڈ میں منڈیاں لگیں گی۔ شہر میں عید الاضحیٰ سے قبل مویشی منڈیوں کی تیاریاں مکمل کر لی گئی۔ 13 مئی سے شہر بھر میں عارضی سیل پوائنٹس فعال ہوں گے۔ شاہپور کانجڑا کی مستقل منڈی سمیت 6 مقامات پر مویشی منڈیاں قائم ہوں گی۔ سیکیورٹی، صحت اور دیگر محکمے منڈیوں میں فرائض سر انجام دیں گے۔ 13 مئی سے لاہور میں عارضی مویشی منڈیاں فعال ہو جائیں گی۔ پنجاب کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی شہر بھر میں 5 عارضی سیل پوائنٹس قائم کرے گی۔ شاہپور کانجڑا کی مستقل مویشی منڈی بدستور فعال رہے گی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر سنگیاں، واہگہ اسپورٹس کمپلیکس، برکی روڈ، ایل ڈی اے سٹی اور رائیونڈ میں سیل پوائنٹس قائم کیے جائیں گے۔ شہریوں کو ٹینٹ، پانی، لائٹنگ اور دیگر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ سیکیورٹی کے لیے پولیس اور دیگر ادارے بھی تعینات ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں جدید فارمنگ کو فروغ دینے کا پلان، ڈیری فارمنگ کے لیے سود کے قرض بغیر قرض ملے گا، جبکہ چھوٹے اور درمیانے فارمرز کو مالی سہولت دینے کا پلان بھی شامل۔ لائف سٹاک اور ڈیری فارمنگ سمیت دیگر منصوبوں کے لیے 35 ارب مختص کرنے کی تجویز تیار۔ پنجاب حکومت نے لائف سٹاک کے شعبے میں بڑا اقدام کرتے ہوئے مالی سال 2026-27 کے لیے 35 ارب کے ترقیاتی بجٹ کی تجویز دے دی ہے۔ اس شعبے کی تاریخ میں پہلی بار اتنی بڑی مختص رقم تصور کی جا رہی ہے۔ حکومتی منصوبے کے تحت صوبے میں ڈیری فارمنگ کے فروغ پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ کسانوں کو سود سے پاک قرضوں کی فراہمی کے ساتھ چھوٹے اور درمیانے درجے کے فارمرز کو مالی سہولتیں دینے کا جامع پلان بھی شامل ہے۔ پروگرام کے ذریعے دودھ اور گوشت کی پیداوار میں اضافہ، لائف سٹاک سیکٹر میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا اور جدید فارمنگ تکنیکوں کو متعارف کروانا مقصد ہے۔ نوجوانوں کو اس شعبے میں شامل کرنے کے لیے بھی خصوصی اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ شہریوں کو درپیش مسائل کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔
चबुर्जी पीर बहावल शेर रोड पर नास वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल, इलाके में पीने के साफ पानी की किल्लत पैदा हो गई। अहले इलाका का कहना है कि फिल्ट्रेशन प्लांट कई माह से बंद पड़ा है। पानी के हुसूल के लिए उन्हें दूर दराज इलाकों का रुख करना पड़ता है। मिंट कुमरी रोड पर नास वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी अरसा दराज से बंद पड़ा है। लोग मजबूरी के तहत आलूदा और गैर मयारी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर कवाल मंडी मेन बाजार का फिल्ट्रेशन प्लांट एक माह बाद भी बहाल नहीं हो सका। इलाका मकीन साफ पानी के लिए कई चक्कर लगाने पर मजबूर है। फिरोजपुर रोड गजुमता स्टॉप से मुंसलिक बेशतर गलियां टूट फूट का शिकार हैं। इलाके में सीवरेज निजाम भी जवाब दे चुका है। मकामी दुकानदारों और अहले इलाका का कहना है कि गलियों और सीवरेज खराबी के बायस उनकी दुकानों में ग्राहक नहीं आते। मुतलका महकमे और सियासी क़यादत से कई बार शिकायत की, कोई हल नहीं हुआ। दूसरी जानिब अकबर चौक फ्लाईओवर की लाइट्स तकनीकी खराबी का शिकार है। रोड लाइट्स गैर फाल होने से राहगीरों को मसाइल का सामना है। राहगीरों का कहना था कि रोड लाइट्स फाल की जाएं ताकि सफरी मसाइल हल हों। आजादी चौक फ्लाईओवर पर वन वे की खिलाफ वर्जी ना थम सकी। तेज रफ्तार ट्रक्स की आमदोरफ्त के बावजूद राहगीर जान पर खेलकर वन वे की खिलाफ वर्जी करने लगे। शहरियों ने इंतजामिया से वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। लाहौर हाई कोर्ट और मुतहद अदालतों में दिन भर होने वाले अहम केसेस की समाअतों का अहवाल इस रिपोर्ट में। तौहीन अदालत केस में DG डॉक्टर उस्मान अनवर लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने साबिक डायरेक्टर FIA के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस सालिया नीलम ने शहरी मोहम्मद इरफान अयास की दरखास्त पर समाअत की। गुलकारा मीशा शफी की जानिब से अली जफर के खिलाफ फतह इज्जत केस का फैसला। हाई कोर्ट ने मुतहद अदालत के 50 लाख रुपए जुर्माने के फैसले को मशरूत तौर पर मुअत्तल कर दिया। अदालत ने गुलकार अली जफर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अहमद नदीम अरशद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने गुलकारा मीशा शफी की अपील पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट ने फैमिली कवानीन के दायरेकार में एक नहायत अहम और असूली फैसला जारी कर दिया। करार दिया कि फैमिली केसेस में किसी दूसरे मुकदमे खुसूसन फौजदारी मुकदमात के शवाहिद पर इन्हिसार करना कानून के मुनाफी है। अदालत ने वाज़ेह किया कि हर फैमिली केस का फैसला सिर्फ उसी केस के अपने रिकॉर्ड, गवाहों और पेश करदा शवाहिद की बुनियाद पर किया जाना चाहिए। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने सोने के जेवरात से मुतालिक केस में तहरीरी फैसला जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट में बाप और बेटी के दरमियान मुलाकात के शेड्यूल के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बच्ची की वालिदा की दरखास्त पर समाअत की। चौधरी शुगर मिल्स केस में इंक्वायरी बंद होने का मामला। वजीर आला मरियम नवाज की 7 करोड़ रुपए ज़ेर जमानत की वापसी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने नैब को आइंदा समाअत पर नया बयान हल्फी पेश करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस सालिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने समाअत की। नाबीना अफराद को महकमा स्पेशल एजुकेशन में भर्ती न करने के खिलाफ दरखास्त। हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मलिक अहमद अवैस खालिद ने दरखास्त पर समाअत की। 1 सदी से जायद पुराना विरासती जायदाद का तनाज़ा। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दरखास्त पर समाअत की। इजरा में 3 बच्चों के कत्ल का मुकदमा। मॉडल टाउन कचहरी की अदालत ने गिरफ्तार मुलजिमा रिदा फातिमा का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करने का हुक्म दे दिया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट तलब कर ली। 3 मरले के मकान ने 2 घर उजाड़ दिए। मकान पर कब्जे की खातिर बागबानपुरा में भाई को कत्ल करने का फैसला आ गया। एडिशनल सेशन जज सैफुल्लाह हुंजरा ने सगे भाई मोहम्मद अली को कत्ल करने के जुर्म में शहजाद को सजाए मौत और जुर्माने की सजा सुना दी। राहगीर सलीम को जख्मी करने पर मुलजिम शहजाद को 8 साल कैद और 1,30,000 रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। सोलर इन्वर्टर खराब देने और तब्दील करके ना देने का केस। सारिफ अदालत ने सलीम सोलर सेंटर टाउनशिप के खिलाफ डिग्री का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने दुकानदार को हुक्म दिया कि फौरी दरखास्त गुजार को सोलर इन्वर्टर तब्दील करके दे, वरना ली गई रकम वापस की। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब के 52 शहरों की तज़यीन और आइश और अपग्रेडेशन पर पेशरफ का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि क्रिटिकल, मोस्ट क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल वर्क पर काम तेजी से जारी है। 51 शहरों में 40% मोस्ट क्रिटिकल वर्क मुकम्मल कर लिया गया। इजलास को बताया गया कि लाहौर डेवलपमेंट प्लान का पहला फेज़ मुकम्मल कर लिया गया, जबकि फ़ेज़ 2 का 76% काम मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट फ़ेज़ 3 का प्लान पेश करने की हिदायत की। जून के आखिर तक लाहौर डेवलपमेंट प्लान फ़ेज़ 2 मुकम्मल कर लिया जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि तारीख में पहली बार लाहौर की 16,410 गलियों की अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन की जाएगी। एक दिन में लाहौर की 60 गलियां अपग्रेड और ब्यूटिफाई की जा रही हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ की रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज ने पूरे सूबे के तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब की तरक्की का पहिया अब रुकने वाला नहीं, जो कहा वो कर दिखा रहे हैं।
पंजाब असम्बली के इजलास में शदीद हंगामा राई, हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान नाजेबा जुमलों का तबादला, ऐवान में नारेबाजी और तल्ख जुमलों से माहौल कशीदा रहा। इजलास में 3 मरतबा कोरम की निशानदही की गई, मुतादिद मुसवदा कानून कसरत राय से मंजूर हुए। पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर पंजाब असम्बली की जेर सदारत शुरू हुआ। इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी के रुकन मुमताज चांग को वक्फा सवालात के दौरान बात करने की इजाजत ना मिली तो वो सख्त बरहम हो गए। माइक मिले बगैर ही मुमताज चांग का कहना था कि वो असम्बली में जाती नहीं बल्कि अवामी मसाइल के हल के लिए आते हैं, अवामी मसाइल पर खामोश नहीं रहेंगे। डिप्टी स्पीकर जहीर इकबाल चन्नर ने जवाब देते हुए कहा कि ऐवान के कानून के मुताबिक कार्रवाई चलाई जाएगी। एक टाइम है, क्वेश्चन और का 1 घंटा है। चांग साहब आप बात सुना करें ना, आप चेयर की बात सुना करें, आप चेयर की बात सुने ना जरा। 1 घंटा टाइम होता है क्वेश्चन और का, 1 घंटे से ऊपर हम रूल्स और प्रोसीजर के बगैर हम नहीं जा सकते। अपोजिशन रुकन सरदार मोहम्मद अली ने ऐवान में कानून साजी के तरीकाकार पर तनकीद करते हुए सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। इस पर डिप्टी स्पीकर ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अपोजिशन को मुकम्मल मौका दिया जा रहा है और माजी में खुद उनके साथ ऐवान में ज्यादती हुई। पंजाब असम्बली इजलास में 4 मुसवदा कवानीन कसरत राय से मंजूर हुए। The motion moved and the question is that the Provincial Employees Social Security Amendment Bill 2026 be passed. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it, the bill is passed. 3 मरतबा कोरम की निशानदही की गई। तीसरी मरतबा कोरम पूरा न होने पर इजलास मंगल दोपहर 2 बजे डिप्टी स्पीकर जहीर इकबाल चन्नर की जानिब से मुलतवी कर दिया गया। कैमरा टीम के साथ राउत दिलशाद हुसैन, सिटी 42। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत पंजाब साफ पानी अथॉरिटी का जायजा इजलास, जदीद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब के साथ साथ पंजाब के 4 शहरों में वाटर बोटलिंग प्लांट्स की तामीर पर ब्रीफिंग दी गई। CEO साफ पानी सईद अली असगर और DG प्रोजेक्ट्स बसर खान ने जारी प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर ने नए बनाए जाने वाले फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तामीर रफ्तार का जायज़ा लिया और अहदाफ में सुस्ती पर मुतल्लिक़ा अफसरान की सरजनिश की। जदीद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब के साथ साथ पंजाब के 4 शहरों में वाटर बॉटलिंग प्लांट्स की तामीर जारी है। नॉर्थ जोन में छोटे डैमों के पानी को साफ करके करीबी देहात तक बजरिया पाइपलाइन पानी की तसील यकीनी बनाई जाएगी। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन का कहना था कि हुकूमत पंजाब का विजन हर शहरी खुसूसन देही इलाकों तक साफ पानी की फरामी है। मुख्तलिफ शहरों में आर्सेनिक फ्री और जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी पानी की फरामी के मनसूबे जारी हैं। सैकड़ों नाकारा फिल्ट्रेशन प्लांट्स को बहाल करके दोबारा फाल किया जा रहा है। और यहाँ आपको बताएं कि गिरा फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन तेज है। ज़िला इंतजामिया की मुख्तलिफ तहसीलों में इंस्पेक्शंस, दर्जनों दुकानदारों को जुर्माने, मुतअद्दिद गिरफ्तार, दुकानें सील। प्राइस कंट्रोल मुहिम के तहत ज़िले भर में होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली इजाज की हिदायत पर जिले इंतजामिया दिन भर मुतहरिक रही। AC निस्टर मोहम्मद सलीम आसी ने कमाहा और बैंकर सोसाइटी समेत मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए 70,000 रुपए जुर्माना आयद किया। AC मॉडल टाउन अब्दुल समीद शेख ने मॉडल टाउन और टाउनशिप के बाजारों में अशियाए खुरनोश की कीमतों, मयार और सरकारी नरखनामों का जायजा लिया। गिरा फरोशी पर 5 दुकानदारों को जुर्माने किए। हमने यहाँ पे 40,000 दुकानें चेक की हैं और 30 रेडियाँ चेक की हैं। हर जगह पे हमने जाके प्लेन क्लोथ में लोग जाकर रेट चेक कर रहे होते हैं, बाइंग कर रहे होते हैं, उसके हिसाब से हमें अंदाज़ा हो कौन से लोग वायलेशन कर रहे हैं, उनके सामने हम दिखा सकें कि ये रेट है और आपने इस रेट पे बेचा हुआ है। इसी तरह हमारे पास प्याज की एक वायलेशन आई हुई थी, 60 रुपये किलो उसका रेट था, 80 रुपये का दिया हुआ था उन्होंने। चिकन के हिसाब से हमने वायलेशन चेक की, 1 किलो में 30 रुपये जो है वो ज़्यादा रेट ले रहे थे। फिलहाल हमने 2 लोग यहाँ पर अरेस्ट किए हैं। आगे हमारे पास और वायलेशंस भी है जिनको हम पकड़ेंगे। AC सदर डॉक्टर आबिद मुमताज खान ने 5 इंस्पेक्शंस के दौरान खिलाफ वर्जियों पर 50,000 रुपए जुर्माने आयद किए। संगीन खिलाफ वर्जी पर 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर वागा हाफिज ईशान मंजूर ने 52 इंस्पेक्शंस के दौरान खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने और वार्निंग्स जारी की। AC सिटी राय बाबर अली ने गुलशन रावी, खाड़क और अवान टाउन के सहूलत ऑन द गो बाजार के दौरे करके 4 स्टॉल होल्डर्स को जुर्माना किया। हम डेली बेसिस पे प्राइस कंट्रोल एक्टिविटीज़ करते हैं और जहाँ पे भी कोई वायलेशन मिले वहाँ पे उनको फाइन्स भी करते हैं। रिपीटेड वायलेटर्स पे FIRs भी होती हैं और इवन कि हम उनकी शॉप्स भी सील करते हैं। 3-4 जगहों में वायलेशन मिली है, हमने उनको फ़ाइन भी किया है और बाकी जहाँ पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ थी उनको वार्निंग इशू की है। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कैंट सईदा सुंबल जावेद ने सदर बाजार, धर्मपुरा और बेदिया रोड पर महंगी अशियाई खुरनोश की फरोख्त पर 10 दुकानदारों को 10,000 रुपए जुर्माना आयद किया। असिस्टेंट कमिश्नर इलामा इकबाल टाउन तारिक शबीर ने नियाज बेग बाजार, जीवन मार्केट, जौहर टाउन और रायमंड रोड पर कार्रवाइयों में 75,000 रुपए जुर्माना और 2 अफराद को गिरफ्तार किया। कैमरा टीम के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 42। 4 मई फायर फाइटर्स की खिदमात के एतराफ़ का दिन। जान की परवाह किए बगैर आग में कूद कर मुतासिरीन को बचाने वाले हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करने के लिए रेस्क्यू हेडक्वार्टर में तकरीब का इनेकाद किया गया।
बुलंदो बाला इमारत हो या आतिशगीर मादे से भरी फैक्ट्रियां, खोखला बंगला हो या तंगो तारीक गलियों में किसी घर में लगने वाली आग, फायर फाइटर्स कहीं भी जान हथेली पर रखे आग पर काबू पाने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए दुनिया भर में 4 मई का दिन ऐसे हीरोज को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए मुख्तस किया गया है। रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स में सजाई तकरीब में सूबाई वजीर एमरजेंसी सर्विसेज ख्वाजा सलमान रफीक, सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर, पार्लिमानी सेक्रेटरी जियाउल्लाह शरीक हुए। तकरीब में पंजाब भर के बेहतरीन रेस्क्यूअर्स को अवार्ड और कैश प्राइज से नवाजा गया। 2,88,000 से ज्यादा फायर इंसिडेंट्स में बर्वक्त रिस्पॉन्स करके और पेशा वराना फायर फाइटिंग की बदौलत अब तक 786 अरब के नुकसान बचा चुकी है। ये छोटी बात नहीं है। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि हम फायर एक्ट पर काम कर रहे हैं, हर बिल्डिंग को फायर सेफ्टी के मुताबिक तामीर किया जाएगा। तो जहां जहां शोहदा का खून बहता है वहीं पे बिना हयात डाल दी है और ये उन शोहदा के खून की ज़कात है। ये उसका नतीजा है कि आज हमारे रेस्क्यूअर्स पूरी दुनिया में उनकी इज्जत है। एम्बुलेंसेज में बहुत इजाफा किया गया, मोटरवेज को कवर किया गया। एयर एम्बुलेंस मुश्किल तरीन काम था जो वज़ीर आला साहब ने डायरेक्शन दी सेक्रेटरी साहब को और डॉक्टर साहब ने उसको तकमील तक पहुंचाया। आज सैकड़ों की तादाद में मरीज बहावल नगर से, मियां वाली से सेहतयाब होके जिनकी जिंदगियां बच चुकी हैं, उसमें भी क्रेडिट मैं समझता हूं कि रेस्क्यूअर्स का बहुत बड़ा है। रेस्क्यूअर्स ने भी इदारे की जानिब से पजीराई मिलने पर खुशी का इजहार किया। सिर्फ लाहौर में रवां साल अब तक आग लगने के 1,756 वाकयात के दौरान 12 अफराद जान की बाजी हारे। फायर फाइटर्स ने 105 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया। कैमरामैन राना आजर के साथ कास अहमद, सिटी 42। पाकिस्तान में पहली बार किसी शहर को चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाने की जानिब ठोस इकदाम। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी और यूनिसेफ पाकिस्तान के दरमियान लाहौर को चाइल्ड फ्री सिटी बनाने के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। DG LDA ताहिर फारूक और नुमाइंदा यूनिसेफ पाकिस्तान परनीले आयरन साइड ने मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। तकरीब में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर, वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद, चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट शरीक हुए। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो सारा अहमद, चेयरपर्सन पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी जहां आरा वट्टू ने शिरकत की। DG LDA ताहिर फारूक ने सिटी कॉन्सेप्ट पर आगाह किया। I think it will be a big achievement for us to go forward. And I think this will help us on the technical side from the UNICEF to build this city on a child area. Thank you very much for joining us. Thank you. तकरीब में LDA स्कूल्स के बच्चों ने लाहौर को महफूज बनाने के लिए प्ले पेश किया। वाइस चेयरमैन LDA ने कहा कि इस MOU के तहत लाहौर में बच्चों के लिए खुसूसी सहूलतें मुहैया की जाएंगी। UNICEF brings global expertise and LDA brings the will to transform policy into reality on the ground. Together we will ensure that urban planning, public spaces, schools, health services and governance reflect the needs and rights of the children. पाकिस्तान में यूनिसेफ की नुमाइंदा परनीले आयरन साइड ने कहा कि बच्चे हुकूमत का कोई एक शोबा नहीं बल्कि किसी भी कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद होते हैं। First, children can walk and move safely, whether that's going to school, crossing streets, using public transport without fear. Second, children can learn and play in inclusive public spaces where girls and boys with disabilities are never left behind. स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि शहरी तरक्की सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि बच्चों के महफूज मुस्तकबिल से जुड़ी है। There's a huge investment in that. Infrastructural investment in social reforms, investment in changing the way of life, investment in bringing out of school children to the school, giving health to those who were just left at the mercy of quackery for years and years. Now Punjab is doing miracles, and I must give full credit
to the worthy Chief Minister of Punjab for her wonderful work. मुआहिदे में बच्चों के हुकूक, मुसावात और शमूलियत को शहरी मंसूबा बंदी का मरकज बनाने पर इत्तिफाक किया गया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ दुरे नायाब, सिटी के DGFIA डॉक्टर उस्मान अनवर ने हज ऑपरेशन 2026 के इंतजामात का जायजा लेने के लिए लाहौर एयरपोर्ट का दौरा किया। डायरेक्टर FIA लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया ने इमिग्रेशन सर्विसेज के हवाले से ब्रीफिंग दी। DGFIA ने रोड टू मक्का ऑपरेशन समेत इमिग्रेशन के अमल, रवानगी और मुसाफिरों की जांच पड़ताल के मराहिल का तफसीली जायजा लिया। हुकाम के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट से अब तक 33 हज परवाज़ों के जरिए 7,076 मुसाफिरों की कामयाब इमिग्रेशन मुकम्मल की जा चुकी है। डॉक्टर उस्मान अनवर ने इमिग्रेशन अमले को हिदायत की कि आज़मीन हज को बेहतरीन और तेज़ तरीन सहूलियात फराहम की जाएँ। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा अमूर तलबा पाइंस मीडिया सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा ऑल पाकिस्तान मीडिया फेस्ट शुरू हो गया। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा अमूर तलबा पाइंस मीडिया सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा ऑल पाकिस्तान मीडिया फेस्ट की इफ्तिताही तकरीब फैसल ऑडिटोरियम में मुनक़िद हुई। पाकिस्तान में जर्मनी की सफ़ीर एना लेपल, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली, रजिस्ट्रार डॉक्टर अहमद इस्लाम ने शिरकत की। DGSES प्रोफेसर डॉक्टर रेहान सादिक शेख, डायरेक्टर शोबा अमरूद तलबा डॉक्टर शाहजीब खान, डायरेक्टर इदारा तालीम व तहकीक प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कय्यूम चौधरी और दीगर शरीक थे। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और महकमा स्पोर्ट्स की डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट सब कमेटी का इजलास खेलों की नई और जारी स्कीमों का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पंजाब स्टेडियम में डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट सब कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में DG स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी और DG PITB साजिद लतीफ़ PND और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अफसरान भी मौजूद थे। इजलास में 9 स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स की स्कीमों को मंजूर किया गया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स फजलुर रहमान का कहना था कि पंजाब के 500 पार्ट्स में ओपन एरिया जिम और प्ले एरियाज बनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब खेलता पंजाब पर हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा भी किया जाएगा। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन गुलबर्ग में पाकिस्तान और चीन के दरमियान सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तान चीन स्टैम्प एंड कॉइन कलेक्शन मुकाबला भी मुनक्किद किया गया। मुकाबले में शरीक तलबा ने पाकिस्तान और चीन की यादगार स्टैम्प्स और कॉइन्स की खूबसूरत तस्वीर पेश करके अपनी तख्लीकी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया। तकरीब में स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन राना तजम्मुल अब्बास बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। DPI कॉलेजेस पंजाब डॉक्टर सैयद अंसर अजहर, डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर एहसन मुख्तार, एडिशनल सेक्रेटरी आफ्ताब अहमद और प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर निकत नाहिद जफर भी मौजूद थे। तकरीब में असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पाक चीन दोस्ती की तारीखी अहमियत को उजागर किया गया। आखिर में मुकाबले में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात को असनाद और इनामात से नवाजा गया। इस्लामाबाद में गुलबर्ग ग्रीन में जदीद कमर्शियल मंसूबे प्रिज्म टावर एक्स की जदीद रियल स्टेट मंसूबा मुतारिफ करवाने के हवाले से लाहौर के बिल्डर्स प्रॉपर्टी डीलर्स के एजाज़ में शाया। तकरीब में इंटरनेशनल सतह पर जदीद मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। रोड पर इस्लामाबाद के जदीद कमर्शियल मंसूबे प्रिज्म टावर एक्स की जदीद रियल स्टेट मंसूबा मुतारफ करवाने के हवाले से लाहौर के प्रॉपर्टी डीलर्स, बिल्डर्स और सरमायाकारों के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। CEO प्रिज्म स्टेट एंड बिल्डर्स मसूद अलवी का कहना था कि ये मंसूबा इंटरनेशनल तर्ज पर बनाया जा रहा है, जहाँ बेहतरीन माहौल के साथ बेहतरीन सहूलियत फराहम की जाएंगी। जो कन्वेंशनल बिल्डिंग्स हैं उनसे हट के बिल्डिंग बनाई हुई है और पूरी ट्राई की है कि इसको एक स्टेट ऑफ द आर्ट और उस एरिए की आइकॉनिक बिल्डिंग मिले। सेकंड वन, इसके अंदर हम लोगों ने जो दूसरी चीज़ की है उसका वो प्राइस मैकेनिज़्म है कि इसके अंदर बिल्डर ने यानी कि हम लोगों ने बहुत से ज़्यादा बेनिफिट क्लाइंट, इन्वेस्टर, डीलर्स के लिए दे दिया। तो इस मैसेज को हम लोग पूरे पाकिस्तान में लेके इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं ताकि सबको ये मौका मिले और ये डिस्ट्रीब्यूट होके चले। प्रिज्म टावर एक्स के डायरेक्टर्स का कहना था कि मंसूबा इस्लामाबाद को एक नई पहचान देगा। टोटल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हम इसको लेकर आ रहे हैं गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद में, जो कि इटसेल्फ एक बहुत प्राइम लोकेशन है। और यहाँ पे जमा होने का मकसद ये था कि जितनी भी डीलर कम्युनिटी यहाँ पे लाहौर की है उनको इसके बारे में अवेयरनेस दी जा सके, और जिसका हमने मॉडल बनाया है, जो सेलिंग मॉडल बनाया है, वो भी टोटली डिफरेंट और यूनिक है। डीलर्स इसमें चीज़ें उठाएं
کیونکہ پچھلے 3-4 سال سے ایک آپ کو پتہ ہے برے حالات چل رہے تھے، وہ الحمدللہ آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. مجھے یقین ہے انشاءاللہ پورے پاکستان کی ڈیلر کمیونٹی ہمارے ساتھ جڑے گی اور اس میں انشاءاللہ تو انہیں اچھا جس کو وہ چیز لے کے دیں گے انہیں بھی پرافٹ ہوگا اور خود اگر رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی انہیں پرافٹ ہوگا. تقریب میں لاہور کے پراپرٹی ڈیلرز سرمایہ کاروں کو پریزم ٹاور ایکس کی تیاری، سہولیات، اقساط سمیت تمام مراحل پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. لاہور کے پراپرٹی ڈیلرز سرمایہ کاروں نے اسلام آباد میں پریزم ٹاور ایکس میں سرمایہ کاری کو مثبت اقدام قرار دیا. کیمرمین رانا عظیم کے ہمراہ توقیر اکرم، CT4. PSL 11 ٹیم آف دی ٹورنامنٹ اور ایمرجنگ ٹیم آف دی ایئر کا اعلان کر دیا گیا. حنین شاہ دونوں ٹیموں میں شامل ہیں. PCB نے PSL 11 کے لیے ٹیم آف دی PSL اور ایمرجنگ ٹیم آف دی ایئر کا اعلان کر دیا. پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم PSL ٹیم آف دی ایئر کے کپتان ہیں. انہوں نے 588 رنز کے ساتھ ایونٹ کے ٹاپ سکورر کا اعزاز بھی اپنے نام کیا. ٹیم آف دی ایئر کے وکٹ کیپر سفیان مقیم ہے. حیدرآباد کنگز مین کے حنین شاہ ٹیم آف دی ایئر کے ساتھ ایمرجنگ ٹیم آف دی ایئر میں شامل ہیں. حیدرآباد کنگز مین کے عثمان خان، حسان خان، لاہور قلندرز کے فخر زمان، شاہین افریدی، ملتان سلطانز کے شان مسعود ٹیم آف دی ایئر میں شامل ہیں. اسلام آباد یونائٹڈ کے کپتان شاداب خان، رچرڈ گلینسن، کوئٹہ گلیڈیٹرز کے حسن نواز کو ٹیم آف دی ایئر میں 12ویں کھلاڑی کے طور پر شامل کیا گیا ہے. ایمرجنگ ٹیم میں اسلام آباد یونائٹڈ کے سمیر منہاس، فرحان یوسف، علی رضا، عبید شاہ شامل ہیں.